علیکم دوستو، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آئیے آج ہم سیٹیٹ کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے آج ہم پڑھیں گے حرف۔ چونکہ حروف کی بہت سی قسمیں ہیں، جو اس میں سے اہم ہیں ان کو ہم نے یہاں نوٹس کر لیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں حروف جارہ۔ حروف جارہ کیا ہے؟ حروف جارہ وہ حروف ہیں جن کی مدد سے جملے بنائے جاتے ہیں اور ان کو جوڑنے سے جملے معنی دار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، جیسے حروف جارہ ہیں ان میں ہے سے، تک، میں، کو، پر، اوپر، یہ سب حروف جارہ ہیں۔ حروف جارہ کو حروف رفع بھی کہا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، خالد گھر سے اسکول تک گیا، تو اس مثال میں سے اور تک یہ کیا ہے؟ حروف جارہ ہیں۔ دیکھو ان کو اگر جملوں سے آپ الگ کر دو گے، صرف سے تک 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 ایسے آپ دن بھر کہتے رہیے تو اس کا کوئی معنی نہیں نکلے گا۔ جب یہ جملوں کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر جملے معنی دار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ خالد گھر سے نکلا اور اسکول تک گیا، تو پتہ چلا کہ جانے کی ابتدا یعنی شروعات جو ہوئی گھر سے ہوئی اور جانے کی انتہا وہ اسکول ہے۔ اس مثال میں سے اور تک حروف ہیں۔ ایسے آپ کہیں کہ میں، دن بھر کہتے رہیے میں کوئی معنی نہیں ہوگا، لیکن جوڑ دیں آپ میں بازار گیا تو اس کا معنی نکل آئے گا۔ اسی طرح سے کو ہے، پر ہے، تو ایسے پر دن بھر آپ کہتے رہیے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، لیکن آپ کہیں کہ میں چھت پر گیا تو پر جب لگا دیا تو پتہ چل گیا کہ چھت پر گیا۔ تو یہ سب حروف جارہ کہلاتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں حروف عطف۔ حروف عطف کیا ہیں؟ وہ حروف ہیں جو مفرد کلموں یا جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہاں جو چھوٹ گیا ہے وہ حروف ہیں جو مفرد کلموں، مفرد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، واحد، تنہا، یا جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، وہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ جیسے اور ہے، واو ہے، بھی ہے، پھر ہے، کر ہے، یہ سب حروف عطف ہیں۔ دو تین مثالیں ہم نے لی ہیں، مثال دیکھتے ہیں۔ جیسے مثال میں ہے میں اور راشد نے پڑھا، یعنی دیکھو یہاں اور جو آ رہا ہے یہ حروف عطف ہے۔ میں اور راشد کو جوڑ رہا ہے، کس چیز میں؟ پڑھنے میں، دونوں کو شامل کر رہا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ میں اور راشد دونوں نے پڑھا ہے، اور اگر اور ہٹا دیا جائے تو میں اور راشد کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ دیکھو دوستو دشمن کو پہچان لو، دیکھو دوست الگ لفظ ہے، دشمن الگ لفظ ہے، یہ مفرد کلمہ، یہ بھی مفرد کلمہ ہے۔ واو جو بیچ میں آ رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ دوستو دشمن، یعنی دوست اور دشمن کو پہچان لو، جو تمہارا دوست ہے اس کو بھی پہچان لو اور جو دشمن ہے اس کو بھی پہچان لو۔ تو یہاں واو نے آ کر کے دوست اور دشمن کو کیا کیا؟ جوڑ دیا، تو یہ حروف عطف ہے۔ آگے پڑھتے ہیں حروف فجائیہ یا استعجاب۔ تو حروف فجائیہ کیا ہے یا استعجاب؟ استعجاب کا معنی ہوتا ہے تعجب میں ڈالنے والا۔ وہ حروف ہیں جو رنج و غم، خوشی، تعجب وغیرہ جذبات میں خود بخود زبان سے نکل جاتے ہیں۔ آدمی روک نہیں پاتا ہے، اپنے آپ زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں خوشی کے موقع پر، رنج و غم کے موقع پر۔ جیسے کوئی کسی کا حادثے میں ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی سنتا ہے، کہتا ارے ابھی تو وہ یہاں مجھ سے ملا تھا، بالکل صحیح سالم تھا۔ چلیے مثال دیکھتے ہیں، جیسے آہ، اوہ، دیکھو یہ سب تکلیف اور رنج میں آدمی بولتا آہ، اوہ۔ کسی کو چوٹ لگ کہتا آہ، ہائے کہتا بھی ہے، ارے تعجب میں کہتا ہے، ارے ابھی تو یہی ملا تھا، کب اس کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اف۔ کوئی جو ہے
तकलीफ़ दे बात आती है कहते उफ़, और बढ़िया बात आ जाए, पेश आ जाए, कोई वाक़या अच्छा हो जाए तो कहते हैं सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, शाबाश। तो ये सब हरूफ फ़जाइया या इस्तेजाब कहलाते हैं। चौथे नंबर पर है हरूफ शर्त व जज़ा। शर्त, देखो किसी चीज़ की जब हम शर्त लगाते हैं तो शर्त जब पाई जाती है तो उसका कोई असर भी ज़ाहिर होता है। जो असर ज़ाहिर होता है उसी का नाम जज़ा है और उसी का नाम मशरूत है। जैसे आप कहो कि अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं आपको मिठाई दूंगा, तो जब तुम आओगे तो मिठाई आपको मिलेगी। आना शर्त है और मशरूत यानी जज़ा क्या है? मिठाई का मिलना। वो हरूफ हैं जिनसे किसी शर्त और मशरूत यानी शर्त के बदले में जो चीज़ ज़ाहिर होती है वही उसका इजहार हो तो वो है हरूफ शर्त व जज़ा। जैसे जब, जो, जितना, जहाँ, जैसा, अगर। अब मिसाल देखिए, अगर खालिद आएगा तो मैं उसको कलम दूंगा, यानी जब आएगा तभी दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं दूंगा। तो आना क्या है? शर्त है, और जब शर्त पाई जाएगी यानी आना पाया जाएगा तो उसको कलम भी मिलेगा, यानी जज़ा शर्त का मशरूत जो है वो ज़ाहिर होगा। आगे देखिए दूसरी मिसाल, जब तू लिखेगा तो अच्छा मुहर्रिर बन जाएगा, यानी जब तू बार बार मश्क करेगा, प्रैक्टिस करेगा लिखने की तो अच्छा लिखने वाला बन जाएगा। तो बार बार लिखना ये क्या है? शर्त है, और अच्छा लिखने वाला बन जाना ये क्या है? जज़ा है, मशरूत है। जैसा तू करेगा वैसा मैं करूँगा, यानी अगर तू मेरे साथ जैसा करेगा वैसा मैं करूँगा, अच्छा करेगा तो अच्छा मैं भी करूँगा, यानी जैसा करोगे। तो यहाँ जैसा क्या है? शर्त है, और वैसा क्या है? जज़ा है। इस तरह और भी मिसालें आप बना सकते हैं। जैसे आप कहें कि जहाँ तू जाएगा वहीं मैं जाऊँगा, तो जहाँ शर्त है और वहीं जज़ा है। हरूफ निदा, निदा का माना होता है पुकारना, आवाज़ देना, तलब करना। तो हरूफ निदा वो हरूफ हैं जिनके ज़रिए से किसी को मुतवज्जह किया जाए या पुकारा जाए, बुलाया जाए, वो हरूफ निदा कहलाते हैं। जैसे ऐ, या, ओ, अजी, साहिबो, दोस्तों वगैरह। जैसे मिसाल है, ऐ दोस्त, अजी सुनते हो, ऐ ज़ैद, ओ खालिद, साहिबो सुनो, दोस्तों, साथियों। इस तरह से जो अल्फाज हैं वो हरूफ निदा कहलाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम। सबसे पहले आप माना समझ लीजिए। इस्तिफ़हाम का मतलब होता है किसी से कोई सवाल पूछना, किसी चीज़ को समझने के लिए। तो हरूफ इस्तिफ़हाम यानी वो हरूफ जिनके ज़रिए से किसी से कोई सवाल किया जाए। जैसे क्यों, कितना, कैसे, कहाँ, कब, ये सब हरूफ इस्तिफ़हाम हैं। मिसाल देखिए, खालिद क्यों गया, यानी उसके जाने की क्या वजह है, क्या सबब है, आप बताइए। राशिद कब आया, यानी शाम को आया, दोपहर को आया, सुबह आया, कब आया ये बताओ। इस तरह से कैसे है, यानी वो कैसे गिर पड़ा, तो कैसे गिरा, गिरने का वो गिरा कैसे, वजह क्या है उसकी, ये बताइए। अभी पूछा जाए कि खालिद कहाँ चला गया, तो कहाँ यानी गया कहाँ, ये सवाल किया जा रहा है। 7वें नंबर पर हम पढ़ेंगे हरूफ इल्लत। वो हरूफ हैं जो जुमलों के बीच में आकर, जुमलों के बीच और दरमियान दोनों एक माना में आते हैं, उसके सबब, उसकी वजह को ज़ाहिर करें, बतलाएं, तो वो हरूफ इल्लत कहलाते हैं। इल्लत का माना ही होता वजह और सबब। एक होता हरूफ इल्लत 3 हुआ वाव अलिफ, या वो दूसरी चीज़ है। यहाँ हरूफ इल्लत हरूफ की बहस में है, वो हर्फ दूसरा है। वो हरूफ इल्लत हरूफ सही के मुकाबले में है, और यहाँ हरूफ इल्लत वो हरूफ हैं जो जुमलों के बीच में आकर उसके वजह और सबब को बतलाएं और ज़ाहिर करें, वो है। जैसे इसलिए, लिहाजा, क्योंकि, मगर, लेकिन वगैरह, ये सब हरूफ इल्लत हैं, यानी ये वजह बतलाने वाले हरूफ हैं। मिसाल देखिए, राशिद ने शाम को फ़ोन कर दिया, देखो को छूट गया भाई, शाम को फ़ोन कर दिया इसलिए मुझे जाना पड़ा, या कह लीजिए लिहाजा मुझे जाना पड़ा। तो इस तरह से और मिसालें आप बना सकते हैं। नोट, गौर से देखिएगा, हरूफ अत्फ़ और हरूफ इज़ाफ़त में फ़र्क।
حروف عطف ابھی میں نے شروع میں بتایا آپ کو کہ حروف عطف وہ حروف ہیں جو مفرد کلموں یا جملوں کو آپس میں جوڑتے اور ملاتے ہیں، اور اضافت بھی جوڑنے اور ملانے کا کام کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ حروف عطف مفرد کلموں یا جملوں کو جوڑتے ہیں، جبکہ حروف اضافت دو اسموں یا اسم کی جگہ جو ضمیر استعمال ہوا ہے، ایک ضمیر اور ایک اسم کو جوڑتے ہیں۔ اضافت کی پہچان اردو میں کا کے کی ہے۔ جہاں کا کے کی لگا رہے آپ سمجھ جائیے کہ وہ اضافت وہاں پائی جا رہی ہے۔ مثال دیکھیے اضافت کی، سلمہ کی قلم، دیکھیے قلم کی اضافت سلمہ کی جانب ہے۔ سمیہ کی کاپی، تو یہاں بھی کاپی کی اضافت سمیہ کی جانب ہے۔ جنت کا راستہ، یعنی جنت کا راستہ، تو راستے کی اضافت جنت کی جانب ہے۔ یہ مضاف اور مضاف الیہ کی بحث میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو دوستو آج کے سبق میں اتنا ہی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور آپ کو اگر PDF فائل چاہیے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 99، یہاں میں لکھ دے رہا ہوں، 190 68 863 پر اپنا نام لکھ دیجئے، اور سیٹٹ کی PDF فائل چاہیے تو سیٹٹ لکھ دیجئے بس، اور اگر TGT کی چاہیے تو TGT PGT NET JRF لکھ دیجئے۔ آپ کو فائل بھیج دی جائے گی، اور بالکل فری ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی جو ہے کامیابی ہمارا سب سے اہم کام ہے کہ آپ کی کامیابی میں ہم اچھا کردار نبھا سکیں۔ السلام علیکم۔